Hi everyone, hi Miss. I am Oxygen Spimagawas and this is my outfit for my career. So akong career day is marine engineering and since wa mo ko uniform and wa ko kahulman kanilang sa kay marine kita nako. Pero naman po ni siya itatak na angkor na pang marine. So proceed na sa mga question. And the first question is what inspired you to choose this career? So na-inspire ko sa ko uncle na seaman. Although dili parehang seaman ug marine pero na sila'y kapag kapareha na mo sakay sa barko and taga-uli niya is dakog sweldo and wala man na ako gi pili na career para lang sa kwarta. Gipili na nako kay ganahan pud ko mo travel sa world and see other countries, culture and view. And the second question is how do you plan to achieve your goal in this chosen career? So akong plano para ma-achieve na ko ni na career is to study hard and to learn how to fix mga engines sa barko and stay positive unsay mo abot sa imong kinabuhi na problema, just go through it and padayon lang. And the last question is what challenges you might face in this career and how will you overcome it? So ang mga challenges na ma-face na ko kanina career is kanang mapalayo ko sa akong pamilya and pag-adapt na ko sa mga environment sa lain-lain na country. And saan ako pag-overcome na is pag-overcome na ko na is mauna-una ra ko na ibuhat ko ni para sa akong pamilya, ipili na akong career para lang matagan ako comfortable na life akong parents and to make our life more comfortable. And saan ako pag-adapt sa lain-lain na temperature sa lain country is through over time mo adapt from gyapon na imong lawas. Just stay always stay positive and mugasa. And that's all. Thank you.